औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चिट चैट विद एहसन खोकर में आप सबको एक बार फिर से वेलकम करते हैं। एक बार फिर हम आपकी खिदमत में एक नए मेहमान के साथ हाजिर हैं। आज के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं, और आज जो हम उनसे जिस मौजू पे डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले तो कुछ सवालात उनसे हम कोरोना वायरस के हवाले से करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर एक और मूजी मर्ज पोलियो है जो आजकल बहुत फैल रहा है, पोलियो के हवाले से सवाल करेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान हमारे मौजूद हैं, डॉक्टर मकसूद सियाल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम एहसन भाई, अल्लाह का शुक्र। क्या हाल है आप? सर ठीक ठाक, आप सुनाए सर। आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपने अपना एमबीबीएस कहाँ से क्लियर किया? जी, मैंने अपना एमबीबीएस लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जमशेदपुर से किया, और वहाँ मैं 2014 में मेरी एडमिशन हुई थी, और 2019 का मैं ग्रेजुएट हूँ। अभी मैं हाउस ऑफिसर हूँ। अच्छा, कहाँ पर सर अभी आप जॉब कर रहे हैं? जी, अभी मैं नवाबशाह सिविल हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ, मेडिसिन वार्ड में। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको मालूम है कि अभी हम अपने मौजू के ऊपर चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको मालूम है कि कोरोना वायरस की वबा पाकिस्तान के अंदर फैली हुई है। बेसिक हमारी आवाम को ये मालूम नहीं है कि कोरोना वायरस है क्या चीज़। ज़रा आप ये इसको डिफाइन करें कि कोरोना वायरस बेसिक है क्या चीज़। ये असल में बात है कि कोरोना वायरस एक वायरस है। लोगों को ये नहीं पता कि वायरस होता क्या है। अक्सर लोग जो है ना इसको मिक्स कर जाते हैं कि वायरस कोई बैक्टीरिया है या कोई और चीज़ है। वायरस हम मेडिकल लैंग्वेज में इनको बहुत आसान कर देता हूँ। वायरस हम एक उस चीज़ को कहते हैं जो मतलब जिंदगी और जो जो जिंदा और जो बेजान चीज़ें होती हैं उनके बीच में जो हमारे हिसाब से जो बॉर्डर लाइन होती है ना, उसको हम वायरस कहते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में वो अगर हम कहें तो वो सिर्फ एक जेनेटिक कोड है, एक ऐसा कोड जो अगर हमारी बॉडी से बाहर रहे तो वो मुर्दा होता है, लेकिन अगर वही कोड हमारी बॉडी के अंदर आ जाए तो वो जिंदा हो जाता है। वो रिप्लिकेट करता है, वो अपने रिप्लिकेट मतलब वो अपने बच्चे पैदा करता है, अपने को वो दुगना करता है। वो इतनी तेजी से दुगना करता है, फिर उसके बाद जब उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हमारे जिस्म में बढ़ जाती है ना, तो फिर उसको हम वो हमें ना बीमार और बहुत ज़्यादा बीमार कर देता है। अब वायरस हमारे पास कई किस्म के होते हैं, जैसे कि हमारे पास अभी पोलियो है, अभी आपका ये कोरोना आया है, इन्फ्लुएंजा वायरस था, HIV वायरस है, हेपाटाइटिस A B C के वायरस है। इसके अलावा भी बहुत सारे वायरस है। कोरोना भी उन वायरस के साथ के जैसे एक वायरस ही है। लेकिन कोरोना वायरस की जो न्यू चीज़ है कि ये जो अभी अभी ये न्यू पहली बार आया है, लेकिन अभी हम इसको लोगों को लगता है कि अभी अभी पहली बार आया है, लेकिन ये अभी अभी नहीं आया। इसकी जो ये कोरोना फैमिली है ये 2003 से है हमारे पास। 2003 में कोरोना फैमिली चाइना में हुआ था वायरस, जिसको हम सार्स के नाम से जानते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जो 2003 में हुआ था वो कोरोना से ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन उसमें ये बात सही थी कि वो इतना ज़्यादा फैलता नहीं था। वो खतरनाक था, वो नमूनिया बहुत सीवियर काज करता था, लेकिन वो लोगों को मारता भी बहुत था, लेकिन इतना जल्दी नहीं फैलता था। उसके बाद फिर से वो उसका दूसरा टाइप आया कोरोना का आया, जिसको हम मर्स कहते हैं, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और वो तो अपने जो सास था उस टाइप से भी ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन वो भी फैलता नहीं था। लेकिन उसके बाद 2019 में एक नया वायरस आया जिसको हम कहते हैं SARS-CoV-2, सिविल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जिसको आजकल हम COVID-19 कहते हैं। तो ये वायरस आया, और ये कोई दिसंबर के लास्ट में आया। उसके बाद ये वायरस देखते ही देखते कोई 6 महीनों में पूरी दुनिया में फैल गया। तो देखने में तो ये वायरस इतना मतलब निशान नहीं लग रहा था लोगों को शुरू में, लेकिन जो इसकी जो स्प्रेडिंग पावर है, इतना जल्दी ये लोगों को फैल रहा है लोगों से लोगों तक, तो इस वजह से ये ज़्यादा खतरनाक है। अभी तक अगर दुनिया में देखा जाए तो 7.7 मिलियन लोगों को, 77 लाख लोगों को ये वायरस हो चुका है, जिसमें से तकरीबन 4.2 मिलियन, 4,20,000 लोग अभी तक इस वायरस की वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। पाकिस्तान में 1,30,000 लोगों को हो चुका है। 2,500 लोग अभी तक इस वायरस से जो है अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन ये वायरस वायरस पाकिस्तान में पीक पकड़ रहा है। अब इस वायरस में आपका जो है होता क्या है शुरू में, कि आपको जो है ये वायरस जैसे ये कहीं से लगता है
تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کو جیسے فلو یا زکام ہو گیا ہے. سب سے پہلے آپ کو فلو کی طرح فیلنگ ہوگی, پھر آپ کو سور تھروٹ ہوگا, آپ کا گلا تھوڑا سا کڑوا ہو جائے گا, اس کے بعد آپ کو جو سانس لینے میں تکلیف ہوگی, پھر آپ کے سارے جسم میں بخار اور جو ہے درد ہونا شروع ہو جائے گا. اتنے تک تو بات ٹھیک ہے کہ اب یہ جو نارمل سمٹمز ہے یہ دوسری بیماریوں میں بھی ہوتے ہیں, بندہ ایسے ریکور بھی کر جاتا ہے, لیکن بات یہاں تک نہیں رکتی. اس کے بعد یہ وائرس کیا کرتا ہے کہ آپ کے جسم میں جو آپ کے لنگس ہے, وہاں پہ لنگس مطلب آپ کے جو پھیپھڑے ہیں وہاں پہ یہ نمونیا کار کرتا ہے. نمونیا ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پھیپھڑوں میں یہ پانی جمع کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی سانس لینے کی تکلیف اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ چلتے چلتے وہ آپ کو آپ کے آکسیجن سیچوریشن کم کرتی جاتی ہے, کرتے کرتے فائنلی آپ کو وہ ایکسپائر کر کے ہی چھوڑتی ہے. کیونکہ یہ نیا وائرس ہے, ہمارے پاس اس کی کوئی دوائی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس جو پرانی دوائیاں ہیں جو ہم اس کے لیے جو پروٹوکول جو پرانی دوائیاں پڑی ہوئی ہیں وہی ہم جو اس پہ اپلائی کرنے کے کوئی کام کرتی ہیں کوئی نہیں کرتی. سپورٹو ڈرگس ہم یوز کر رہے ہیں, وہ بھی کبھی کبھی کام کرتی ہے, لیکن جب یہ وائرس نمونیا کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور آٹو سیچوریشن ڈراپ کرتا جاتا ہے تو پھر ہم جو ہے نا اس میں کچھ کر نہیں پاتے اور بندہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ وائرس جو ہے نا صرف جو ہے بڑی ایج کے لوگوں کو اثر کرتا ہے, چھوٹی ایج کے لوگوں کو اثر نہیں کرتا. لیکن میں نوابشاہ میں تھا, میرے سامنے ایک پیشنٹ تھا 45 ایئرس کا, وہ آیا اور اس کو وہ اسی نائٹ ایمرجنسی میں آیا تھا, اس کو 9 دن پہلے ہی وائرس ہوا تھا. پھر اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں تھا اس کو وائرس تھا, لیکن اس کے بعد ہم نے تو اسے جنرلی ٹریٹ کیا جیسے شاید کوئی استھما کا مسئلہ ہے یا کوئی اور, لیکن چلتے چلتے دیکھا کہ ہم نے اس کی آکسیجن سیچوریشن کم ہوتی جا رہی ہے, تو ہم نے اس کو آکسیجن سپلائی پر رکھا, لیکن وہ آکسیجن سیچوریشن بڑھا نہیں رہا تھا. تو ہمیں شک ہوا کہ یہ کورونا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بڑھا نہیں رہا آکسیجن سیچوریشن. ایسے چلتے چلتے وہ جو ہے پھر وہ آدمی صبح تک ایکسپائر کر گیا, اور جو ہے اس کے بعد صبح تک وہ ایکسپائر کر گیا اور ہم سب کو آئسولیشن میں جانا پڑا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا وہ کورونا کا, بعد میں وہ آیا بھی ہے پازیٹیو. تو کورونا لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑے لوگوں کا ہے, لیکن 45 ایج اتنی بڑی نہیں ہوتی. اس کے علاوہ 22-23 ایئرس کے بھی لوگ ہیں جن کو کورونا ایکسپائر کر رہا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ اب جو کورونا کی جو لیٹسٹ اپڈیٹ آئی ہے کہ وہ بلڈ کو خون کو جما رہا ہے, جس کو ہم کلوٹس کہتے ہیں, بلڈ میں کلوٹس بنا رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ آپ کو ہارٹ اٹیک کروا سکتا ہے, آپ کی کڈنی فیل کر سکتا ہے. اور یہ مین ریزن ہے آج کا جو بلڈ کلوٹ کا جو اس کا اپڈیٹ آیا ہے, یہ مین ریزن ہے جوان لوگوں میں کورونا کی وجہ سے موت ہونے کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے جیسے کہ بتایا کہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے مفلوج ہو گئے. پاکستان کے اندر, دنیا کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ چائنا کے اندر سب سے پہلے یہ وائرس اسٹارٹ ہوا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر ہم کیسے کورونا وائرس سے بچ سکتے ہیں؟ جی, پاکستان کے اندر جو اگر ہم انفرادی طور پہ اگر ایک بندے کی بات کریں, پہلے تو ہمارے پاس نا 2 سچویشن ہے پاکستان میں نا. ایک تو بندے کو خود کو کیسے بچنا ہے کورونا وائرس سے, یہ ایک الگ ویز ہے, اور حکومت نے کیا کرنا ہے بندے کو بچانے کے لیے, یہ ایک الگ اسٹیپس ہیں. تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ بندے کو خود کو کیا کرنا ہے. بندے کو خود کو تو آپ نے یہ بہت کامن آپ نے چیز سنی ہوگی کہ سوشل ڈسٹینسنگ, 3 فٹ سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھے, کیونکہ یہ وائرس ریسپائرٹری ڈراپلیٹ سے پھیلتا ہے. ریسپائرٹری ڈراپلیٹ جو ہوتے ہیں آپ کے, وہ آپ کے افیکٹو ہوتے ہیں 3 فٹ تک. 3 فٹ سے زیادہ وہ آپ کے جو افیکٹو نہیں ہوتے, اور اس سے زیادہ وہ وائرس کو کیری نہیں کر سکتے. تو 3 فٹ کے بعد یہ وائرس آپ کو پہنچ نہیں سکتا. تبھی آپ کے لیے یہ سوشل ڈسٹینسنگ کا جو کہا جاتا ہے, اسی لیے کہ آپ ایک دوسرے سے دور رہیں, 6 فٹ کے یا 3 فٹ کے فاصلوں سے ایک دوسرے سے دور رہیں, تاکہ یہ وائرس آپ کو نہ انفیکٹ کر سکے. دوسرا ہم اس کو کہتے ہیں فریکوینٹ ہینڈ واشنگ. آپ جو ہے لگاتار مطلب باہر جا رہے ہیں, کہیں بھی جا رہے ہیں, آپ فریکوینٹ ہینڈ واشنگ, ہاتھ دھوتے رہیں. چاہے آپ سینیٹائزر یوز کریں, آپ کے پاس سینیٹائزر نہیں ہے تو آپ سوپ یوز کریں, آپ سوپ یوز کر سکتے ہیں, آپ سینیٹائزر یوز کرتے ہیں. فریکوینٹ ہینڈ واشنگ, دن میں 15-20 دفعہ ہاتھ دھوئیں تاکہ آپ کو یہ وائرس نہ لگے. اور اس کے علاوہ جو ماسک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس سے آپ بہت زیادہ وائرس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ماسک کیا کرے گا,
मास्क से क्या होगा कि आपका जो वायरस है ना, अगर आपको वायरस है, आपने मास्क पहना हुआ है, आपको पता नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा केसेस है जो एसिम्प्टोमेटिक है, और आपने पहना हुआ है, तो आपने जो मास्क पहना, आप सारी सोसाइटी को बचा सकते हैं, अपने घर वालों को बचा सकते हैं। और अगर दोनों बंदों ने मास्क लगाया हुआ है, जिसको है और जिसको नहीं है, तो वायरस उन दोनों में नहीं फैलेगा। तो ये फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग हो गया, मास्क पहनना हो गया, और इसके अलावा जो है आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें, आप जो है विटामिन सी लें डेली, ताकि जो है आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए। और इसके अलावा अपने आप को फिट रखें, अपना जो है डाइट अच्छी रखें, ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि अगर खुदा न खासा आपको वायरस हो भी जाए, तो फिर आप जो है ये मतलब इतनी ज़्यादा इसकी जो सीवियर कंडीशन में है उसमें आप ना जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात को भी कट करूंगा। यहाँ पे हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त डॉक्टर मोहम्मद तला खिजरी ने हमारे से सवाल किया है कि अक्सर लोग तनकीद करते हैं कि साबुन धोने से कोरोना मर रहा है लेकिन दवा से नहीं मर रहा। ऐसे नादान दोस्तों के लिए कोई पैगाम आप देना चाहें तो? हाँ जी, ये बात है, साबुन धोने से मर रहा है, असल में साबुन से मर रहा है, तो फिर हम क्या करें, साबुन नहीं कि अपने फेफड़े धोने शुरू कर दें? फेफड़ों में तो नहीं डाल सकते ना साबुन। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो साबुन साबुन से हम बाहर हाथ से तो उसको मार रहे हैं, लेकिन साबुन से हम अंदर फेफड़े तो नहीं धो सकते ना। डॉक्टर साहब, जहाँ तक मुझे लगता है ना, लोगों में अवेयरनेस है ही नहीं कि हमें किस तरह प्रिकॉशन करनी है। लोग खुद भी अवेयर होना नहीं चाह रहे। और डॉक्टर साहब, अच्छा ये तो एक अलग जी भाई, जी जी कंटिन्यू नहीं, करें। मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ कि भाई असल में बात ये है कि कोरोना की जितनी गाइडलाइन दुनिया ने फॉलो बताई है हमें, और दुनिया हमें करके दिखा रही, चाइना ने करके दिखाया, बताया नहीं है, चाइना ने करके दिखाया है हमें। और बिल्कुल उसका दूसरा एग्जाम्पल है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड भी बता नहीं रहा, न्यूजीलैंड ने भी करके दिखाया। अब हम इस वायरस से बचेंगे तो तब जब हम इसको वायरस मानेंगे। हमारे लिए तो ये वायरस है ही नहीं, हमारे लिए तो कोई ये यहूदी साजिश है, या तो कह दो कि वो बिल गेट्स है जो वो हमें चिपें लगाना चाहता है और हमारी पर्सनल लाइफ में वो फूफू बनना चाहता है। और जो है बिल्कुल उसका ठीक बड़ा मसला है कि वो हमारी लाइफ में आ जाए और वो देखे कि हम क्या करते हैं पाकिस्तानी, कि कैसे हम लड़ते हैं और हम जो है पता नहीं कौन से काम करते हैं। तो ये कभी ये यहूदी साजिश है, कभी बिल गेट्स जो है वो कर रहा है, और कभी तो ये गर्मी से खत्म हो जाता है। अब गर्मी जब 50 सेंटीग्रेड पे नवाबशाह में चली गई है, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, तो फिर अब गर्मी का जब नहीं चला, तो अब बोल रहे हैं कि जो अब गर्मी में बारिश आएगी तो उससे खत्म हो जाएगा। तो इनके तो चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। तो अब ऐसी जब आप लोग मेंटेलिटी रखेंगे और मानेंगे ही नहीं बात को, तो फिर हुकूमत क्या, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं बचा सकती। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब मैं आपको यही बात करूं। कुछ दिन पहले मेरी नज़र से एक पोस्ट गुजरी है। एक दोस्त ने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया हुआ था कि कोई सना मक्खी के पत्तों से कावा बनता है, वो कावा पिए तो कोरोना का इलाज है। तो मैंने उससे सवाल किया कि भाई ऐसा इलाज है कि पूरी दुनिया को नहीं मिला, WHO को नहीं मिला, पाकिस्तानी अवाम को कैसे मिल गया? ये देखे ना, ये भी भाई एक ये गलत, कावे वाले बहुत घूम रहे हैं। ये बहुत गलत गाइडलाइन जा रही है लोगों के पास। लोग कुछ, जाहिर सी बात है, अगर कोई डिसइंफेक्ट हुआ हुआ है इससे, वो हो सकता है इसको यूज करे, हो सकता है उसको रिएक्ट भी कर सकती है कोई चीज। हाँ भाई, वो तो करेगी ही करेगी चीजें। लोग पता नहीं क्या स्टेरॉइड्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं, पता नहीं, वो तो लगे ही हुए हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तानियों का ये कि मिसकॉन्सेप्ट ना, मिसकॉन्सेप्ट हमारे कि जब हम किसी चीज से लड़ नहीं सकते ना, तो फिर हमें जब एक गाइडलाइन बताई जाती है कि आपने ऐसा करना है, कि आपने प्रिकॉशन करनी है, अपना ख्याल रखना है, तो जब ये सब हमसे होता नहीं है ना, फिर हम क्या करते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है ये हमने गढ़ना शुरू कर देते हैं कि ये साजिश हो गई, अब हम ये करेंगे वो करेंगे। मतलब जो एक सिंपल सी चीज है वो हमने करनी नहीं है। ये केसेस जो थे, अब हमने कितने 1.5 लाख तक तो हमने पहुंचा दिए हैं, वो सब कुछ खुला हुआ है। ऐसा ही चलता रहा तो ये 6, 7 या 8, 10 महीनों का खेल है, ये पूरे पाकिस्तान को हो जाएगा। अगर आप अंदाजा लगाएं इसी मोर्टेलिटी रेट पे, जो आज पाकिस्तान का कम बताया जा रहा है 2%, 2% मोर्टेलिटी रेट पे अगर आप अंदाजा लगाएंगे पूरे पाकिस्तान को हो जाएगी, तो 2% मोर्टेलिटी रेट पे भी आपके 8 या 10 महीनों में ये आपके ये आपके 4.4 मिलियन लोगों को मार सकता है।
40 लाख लोगों को ये मार सकता है अगर 2% मोर्टेलिटी रेट पे भी ये चले, लेकिन इसका मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगा। उसका रीजन क्यों है? ये है कि जब ये इतनी कसीर तादाद में मरीज आएंगे ना, तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो तो पहले ही बैठा हुआ है, और वो जो है वो कोलेप्स कर जाएगा। जब कोलेप्स कर जाएगा, जो आपके जो माइल्ड कोरोना सिम्टम्स लेके पेशेंट आते हैं ना, वो भी एक्सपायर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं होगी। तो ये रेशियो और बढ़ता जाएगा। तो हम 40 से 50 लाख लोग कहीं नहीं जाएंगे उनकी, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा, हमारी हुकूमत को भी समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारी हुकूमत को चाहिए कि एक बार फिर से इसके ऊपर कोई प्रॉपर टीम्स, प्रॉपर इदारे बना के इसको कंट्रोल किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं ये करूंगा कि कोरोना वायरस से पहले एक बीमारी और पाकिस्तान के अंदर जो आज की नहीं बहुत पुरानी है, पोलियो के बहुत मरीज पाकिस्तान के अंदर आते हैं। मुझे अब ये बताइएगा, पोलियो की सबसे ज्यादा तादाद पाकिस्तान में होने की वजह क्या है? क्योंकि अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया के बारे में बताया जाता है कि वहाँ पोलियो के मरीज ही नहीं है, या अगर हैं भी तो बहुत कम। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा, लाखों की तादाद में पोलियो के मरीज हैं। सबसे ज्यादा पोलियो के मरीज पाकिस्तान में होने की वजह क्या है? पोलियो जो है दुनिया के हर मुल्क से खत्म हो चुका है, सिवाय 2 मुल्कों के। एक है वो अफगानिस्तान में, दूसरा है वो पाकिस्तान में। सबसे ज्यादा जो पोलियो के केसेस है वो है अफगानिस्तान में, और दूसरे नंबर पे केसेस है पाकिस्तान में। अब पोलियो की तो वैक्सीन है, लोग यहाँ पे इंतजार करेंगे कोरोना की वैक्सीन आ जाए, लेकिन पोलियो की तो वैक्सीन भी है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में पोलियो है। क्योंकि हमारे लिए पोलियो एक यहूदी साजिश है, क्योंकि यहूदियों को ज्यादा पड़ी है। यहूदियों को ये पड़ी है कि वो इतने फारिग लोग थे यहूदी कि उन्होंने वैक्सीन बनाई और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को नामर्द बनाना है ना, पाकिस्तानियों को मर्द नहीं रहने देना। उनको पोलियो में वैक्सीन में ऐसा कुछ मिला के देते हैं कि मतलब सारा काम छोड़ के यहूदियों का बच्चा पैदा होता है तो हमारे हिसाब से उसको कहा जाता है कि तुम्हारा काम है पाकिस्तानियों को नामर्द बनाना। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे जो लोग जो ये बातें फैलाते हैं, उनको तो ये लगता है कि जैसे एक वो हमारा एक बॉक्सर है आमिर खान, उसकी किसी जूइश वो बॉक्सर उसके साथ मैच था, तो हमारे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए था कि जूइश बॉक्सर है वो मैच नहीं लड़ेगा, वो बस आएगा मैच में और आमिर खान को जो है बिलो द बेल्ट पंच मारेगा, उसको नामर्द बना देगा, क्योंकि उसकी बचपन से यही परवरिश है कि पाकिस्तानियों को नामर्द बनाना है। ये हमारी आवाम की सोच है। एक वायरस है पोलियो, आपको जो है आपके बच्चों को जो है डिसेबल कर देता है, वो आपके बच्चों की जो है आंख पैरालाइज कर देता है, उसकी जो है लेग पैरालाइज कर देता है, पूरी जिंदगी उनकी खराब कर देता है। लेकिन उसके बावजूद उसकी वो वैक्सीन होने के बावजूद भी हमारे जो पेरेंट्स है वो लगाने को तैयार नहीं है, वो बच्चे को लगवाते नहीं। और उससे क्या होता है, अभी जो है 2019 में 147 केसेस आए हैं पोलियो के पाकिस्तान में, और 2020 में ये कुछ 17 मई को 47 पोलियो को केसेस आए। अब पोलियो के केसेस आने का मकसद ये होता है कि एक तो पोलियो का जो केस आ रहा है ना, वो पोलियो का आता है इस वजह से क्योंकि पोलियो जो है आपका जो गंदा पानी वगैरह होता है ना, यहाँ से जो है ना, यहाँ से ये वायरस निकल के आपके पेट में जाता है, और पेट में ये समटाइम्स आपको नॉर्मल डायरिया काज करता है, और किसी न किसी को जो है वो पैरालाइज कर देता है, किसी की आर्म, किसी की लेग। तो ये पोलियो काम करता है ऐसे। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो उसकी वैक्सीन नहीं कराते, फिर जो बच्चों को जो है गंदा पानी पीने की वजह से जो ये पोलियो हो जाता है, तो उस पोलियो के बाद वही बच्चे जो होते हैं उसी पोलियो का रिजर्वायर बन जाते हैं, और वही बच्चे फिर जब भी वो अपना वो लार्ज स्कूल पास करते हैं कहीं पे भी पानी में कहीं भी, तो वही पानी जब गटरों से गुजरता है तो वही पानी फिर पोलियो से भर जाता है, फिर उससे अगला बच्चा जब पानी वगैरह कुछ भी पिएगा करेगा तो वो उसमें भी आ जाता है। इस तरह से ये वायरस फिर से पेंडेमिक हो सकता है। सारी दुनिया लगी हुई है कि इस वायरस को खत्म कर दो इस दुनिया से, लेकिन हमारे पाकिस्तान इसको यहूदी साजिश बना के अभी भी रख के बैठे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज बताइएगा कि पोलियो जैसे मूजी मर्ज से हम किस तरह बच सकते हैं? क्या क्या मतलब कि क्या प्रिकॉशंस हम कर सकते हैं जिससे हम पोलियो से बचा जा सके? भाई एक सिंपल सा प्रिकॉशन है, अपने बच्चों की वैक्सीनेशन करवाओ, नहीं छोड़ो उनको बिना वैक्सीन के। बच्चा पैदा होता है, उसकी डिसेबिलिटी का काज आप नहीं बनो। डिसेबिलिटी के बाद जो बच्चे की जिंदगी गुजरती है वो उस बच्चे को ही पता है। आप लोग जो अपनी ये छोटी मोटी मेंटेलिटी रख के जो आप बैठे हो और बच्चे को वैक्सीन नहीं कराते, तो आप उसकी जो बाद में वो माजूरी की तरफ चला जाता है, तो उसकी जिंदगी क्या रह जाती है।
آپ اتنا اس کو جو اس کی ساری زندگی آپ صرف آپ کے ایک غلط کانسیپٹ کی وجہ سے اس کی ایک زندگی خراب ہو جاتی ہے. صرف آپ یہ تو اللہ آپ کو پوچھے گا قیامت کے دن کہ آپ کو جب اتنی ساری چیزیں دی بھی گئی اس کے بعد بھی جو ہے ویکسین بھی اویلیبل ہے, سب کچھ اویلیبل ہے, دنیا کی ریسرچ کہتی ہے, مسلمان کے سائنٹسٹ کہتے ہیں, یہاں کے ڈاکٹرز کہتے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ بچوں کی ویکسین نہیں کراتے اور بچوں کو آپ گندا پانی پلا رہے ہیں. مہربانی کر کے گندا پانی نہ پلائیے, بچوں کی ویکسین کرائیے. اگر بچہ آپ کا ڈسیبل ہو گیا تو نہ یہ دکھ آپ برداشت کر پائیں گے نہ وہ بچہ برداشت کر پائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, پاکستان کی اگر ہم بات کریں, پاکستان کے اگر ہم انٹیریئر سندھ اور تھر پارکر سائڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ پانی پینے کے لیے میسر نہیں ہے. نوابشاہ کا دیکھا جائے, کراچی کا دیکھا جائے, مختلف شہروں کا اگر میں نام لوں تو کوئی شہر اس میں نہیں آئے گا جس میں پانی کی کمی نہ ہو. ہر شہر میں پانی کی قلت ہے, لوگ زمین کا پانی پینے پہ مجبور ہیں. تو یہ زمین کے پانی کے کیا کیا نقصانات ہیں, ذرا بتائیے گا. بھائی جو لوگ زمین سے پانی پیتے ہیں نا, اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے یہی پانی جو ہمارا سیویج کا پانی ہوتا ہے نا, یہی پانی جا کے آپ کے زمین میں جا کے مکس ہوتا ہے اور اسی پانی میں جتنے بھی جراثیم ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ کا ٹائیفائڈ فیور ہو گیا, آپ کا کولرا ہو گیا, جارڈیا ہو گیا, آپ کا ڈائسینٹری ہو گیا, ہیپاٹائٹس اے وائرس ہو گیا, پولیو وائرس ہو گیا, یہ ساری بیماریاں آپ کے اس گندے پانی کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو یہی جو آپ گندا پانی جو اٹھا کے آپ اس کو جو ہے بوائل بھی نہیں کرتے اور اٹھا کے خود پی لیتے ہیں, اپنے بچوں کو پلا دیتے ہیں, تو اس کے بعد یہ ساری جو کنڈیشن ہے, چلو آپ ٹائیفائڈ میں ٹھیک ہے آپ بچ سکتے ہو, کولرا سے بچ سکتے ہو, جارڈیا ڈائسینٹری. آپ کو جب پولیو ہو جاتا ہے آپ نہیں بچ پاتے, آپ کا بچہ نہیں بچ پاتا. جب آپ کو ہیپاٹائٹس ہو جاتی ہے, ہیپاٹائٹس ہو جاتی ہے, آپ کا لیور فیل ہو جاتا ہے, آپ اسائٹس ڈیولپ کر جاتے ہو, آپ پھر ہاسپٹل آتے ہو. تو یہ جو پانی آپ کا خراب ہے نا, یہ تو بہت بڑی وجہ ہے بیماریوں کی. آج کل پاکستان کے اندر تو بہت ہی زیادہ بڑی وجہ ہے. تو اس لیے لوگوں کو چاہیے جب بھی زمین کا پانی استعمال کر دے, کہیں کا بھی پانی استعمال کر دے ہو, آپ مہربانی کر کے اس کو بوائل کر کے اچھے طریقے سے بوائل پانی استعمال کیجیے, اور بیماریوں سے آپ اسے بچیں گے, کافی زیادہ بچیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال, آپ ڈاکٹر بھی ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا ڈیلی بیسس پہ پیشنٹس آتے ہوں گے آپ کے پاس, مختلف بیماریوں کے پیشنٹس آتے ہوں گے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ عوام کس طرح ڈیلی وجہ سے ڈیلی بیماریوں سے جو ہمیں لگتی ہیں, بخار ہے, نزلہ زکام ہے, ظاہر سی بات ہے یہ بھی ہمارے پاس ارد گرد ہمارے وائرس پھیل رہے ہوتے ہیں, تو عوام کو کس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے, ذرا ایک شارٹ میسج ہماری عوام کے لیے دیجیے گا. جی بھائی, ڈیلی بیسس پہ تو بیماریاں بہت ساری ہوتی ہیں, لیکن عوام کو جو چاہیے نا, سب سے پہلے تو اپنی یہاں کی بیماری ٹھیک کرے. یہ جو یہاں پہ بیماری بھری ہوئی ہے نا جہالت کی, سب سے پہلے اس بیماری کو نکال دے. جیسے یہ جہالت کی بیماری یہاں سے نکلے گی نا, پھر ہی باقی بیماریوں کا علاج ہوگا, باقی بیماریوں کا علاج ہوگا. باقی رہی یہ بات کہ جو ہیلدی لائف اسٹائل ہے اس کو گزارنا چاہیے. اب ہیلدی لائف اسٹائل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کھا پی کے یہ سنی ٹنا ٹن ٹن ہو کے اور آپ جو ہے وہاں پہ بیڈ پہ جا کے سو گئے, اور جو ہے آپ نے کہا کہ ہیلدی لائف اسٹائل ہوگا, یہ نہیں ہے. آپ کو ہیلدی لائف اسٹائل میں آپ کو بریک فاسٹ اچھا کرنا ہے, اچھا خاصا کرنا ہے, لنچ آپ کو میڈیم رکھیں, آپ اپنا ڈنر آپ کم رکھیں, بہت ہی کم رکھیں, اور آپ ڈیلی ایکسرسائز کو اپنی روٹین بنا دیں. 1 گھنٹے سے آدھے گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ آپ اس کو اپنی ایکسرسائز میں لگا دیں. اور اس کے علاوہ ویجیٹیبلس کا بہت اچھا خیال, خاص طور پہ ویجیٹیبل کا خیال رکھے, بہت زیادہ کھایا کرے, کیونکہ ان میں فائبر ہوتے ہیں. آپ کا پیٹ صحیح رہے گا تو آپ بہت ساری بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ پانی جو ہے وہ تھوڑا سا گرم کر, بوائل کر کے اور تھوڑا گرم استعمال کیجیے, گرمیوں میں پانی کا زیادہ استعمال کیجیے. اور یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کر کے جو ہے آپ کافی ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کی جو آپ نے بتائی, مجھے اس بات میں اپنے ایک میرے استاد تھے, وہ ایک بات بتایا کرتے تھے کہ ان کے استاد انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ انسان کو صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرنا چاہیے. میں ایکسپلین کروں گا کہ بعد میں کہ بادشاہ کس طرح, کہ صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح, کہ جتنا ہو سکے, جتنا اچھا ہو سکے, جتنا کھانا جا سکے کھاؤ. اور دوپہر کا جو کھانا ہے وہ مہاراجاؤں کی طرح, یعنی کہ اتنا کھاؤ, مطلب موڈ ہو گیا کھا لیا, نہیں کھایا تو نہیں کھایا, مطلب جتنا دل کرے مطلب نارملی کھا لیا. اور رات کا کھانا کھاؤ فقیروں کی طرح. فقیروں کی طرح کا جب میں نے مطلب پوچھا کہ استاد جی یہ بتائیں کہ مطلب کیا ہے, تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ مطلب یہ ہے کہ فقیر مطلب کہ آپ کو اگر بھوک 1 روٹی کی ہے تو آپ آدھی روٹی کھائیں, اگر آپ کو 2 روٹی کی بھوک ہے تو آپ 1 روٹی کھائیں, جتنی بھوک ہو اس سے آدھی روٹی کھائیں. تو آپ نے بھی وہ بات کی, مجھے آج وہ بات یاد آ گئی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تمام دیکھنے اور سننے والوں کا بہت شکریہ.
آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو.